Média jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlimana ni wagati in na an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye Bonjour Actuel Média Bonjour Actuel Média ye jɛmukan ye min bɛ tali kɛ rubrique damadamani kan n'o dɔ ye événement du jour koba minnu kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an da bɛ taa se personnalité du jour ma maaba minnu bangera ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o fana bɔra yen an da bɛ taa se an ka rubrique sabanan ma n'o ye météo ye météo tɛmɛnen kɔ an ka expression du jour actualité an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni fait divers ye ayiwa aw minnu bɛ k'an lajɛ so aw minnu bɛ baarayɔrɔ la aw minnu bɛna tila ka segin k'an lajɛ foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan. An bɛ bita daminɛ ni événement du jour ye koba minnu kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn na i n'a fɔ don tɔw la bi ye le 23 février 2022 donc le 23 février 1574 début d'une 5e guerre de religion en France. France kɔnɔna na u ka diinɛko kɛlɛ duurunan kɛra o kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 23 février 1574. Au tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ le 23 février 1660 Charles VI de Suède devient roi de ce pays. Charles VI de Suède ale kɛra Suède roi ye ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 23 février 1660. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen le 23 février 1689 Guillaume III d'Orange et Marie II deviennent roi et reine d'Angleterre. Guillaume III d'Orange ale ni Marie II ale n'o y'a furumuso ye olu kɛra roi ni reine ye Angleterre kɔnɔna na o kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 23 février 1689. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ le 23 février 1940 libération de Mani par les troupes américaines. Mani libéré la troupes américaines maaw fɛ ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 23 février 1940. Au fait, le 23 février 1966, coup d'état militaire du parti Baas en Syrie. Parti Baas ka coup d'état militaire kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 23 février 1966. Au fait, le 23 février 1999, le rebelle kurde Abdullah Öcalan est accusé de trahison à Ankara en Turquie. Aïwa, rebelle n'ale tɔgɔ kurde Abdullah Öcalan ale accusera de trahison o kɛra Ankara jamana kɔnɔna na n'o ye Turquie ye ayiwa o kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 23 février 1999. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ le 23 février 1999 le rebelle kurde Abdullah Öcalan est accusé de trahison à Ankara en Turquie. Rebelle min bɛ yen n'ale tɔgɔ kurde Öcalan ale accusera de trahison o kɛra Ankara Turquie jamana kɔnɔna na o kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye le 23 février 1999. Ni kun ye bi événement du jour ye koba min kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma k'o lase aw ma aw k'an bɛ sɔn. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Foli ni tanu bɛ kuraya ka lase an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma yan fu sigiyɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin y'an seli an ka rubrique filanan de ma n'o ye personnalité du jour ye maaba minnu bangera ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma an bɛ o daminɛ ni Eric Katner ye Eric tun ye écrivain allemand ye Eric bangera le 23 février 1899. Ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se William Shirer ma William Shirer fana tun ye historien américain William bangera le 23 février 1904. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an da bɛ taa se Alan ma Alan Cormack n'ale tun ye physicien américain Alan bangera le 23 février 1924. Alan fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se Nadine Alary ma Nadine Alary actrice française tun don ale bangera le 23 février 1927. Nadine tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se Marc Garneau ma Marc Garneau ye footballeur Marc Garneau est astronaute et homme politique canadien. Marc bangera le 23 février 1949. O don kelen na Christian Coste, footballeur français kundo. Ayiwa Christian fana bangera le 23 février 1949. Ni Christian tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an da bɛ taa se Hélène Darroze ma Hélène Darroze ye chef cuisinière ye étoilée française. Hélène bangera le 23 février 1967. Hélène tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Nathalie Arthaud elle est femme politique et professeure d'économie et gestion française. Elle a été candidate à l'élection présidentielle depuis le retrait d'alerte. Aïwa Nathalie bangera le 23 février 1970. Nathalie tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Frédéric Pierre est footballeur international belge. Frédéric bangera le 23 février 1974.
Frédéric Temene Kabwe. Andabita c'est Ahmed Akaishima. Ahmed Akaishi, footballeur tunisien. Ahmed Bangira le 23 février 1989. Aïwa, les fenêtres menenko kabwe non. Andabita c'est Emilia Jones ma. Emilia Jones est actrice anglaise. Aïwa, Emilia Bangira le 22 février 2002. Aïwa no fenêtre menen kaboy andabe tasi ame bita kuncheni Estelle de Suède. Estelle est princesse suédoise. Estelle Bangira le 23 février 2012. Aïwa ni kunye bi personnalité du jour fana ko la se awma aba foku bela jelen joyeux anniversaire. Munu fena fatura ko alaka bada dal noya uyi. Am tanya fa don. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Folini tan mi rokura yakala si abela jelima ma lo don yaka fokuni asili en rubrique sabanani ma no ye météo du jour bi météo ame o damine ni kaye aywa kay bi clé degré be takabla fo binani ani flama kulikoro clé degré be ta bin saba ani shekin ani sikaso konnana ami nambura sikaso amta seguni mopti la clé degré beta fo bisaba ani kononton ɲɔgɔn ni ambora mopti fana la Tombouctou ani Gao clé degré beta yɛrɛ sɔrɔ bisaba ni sekina o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ clé bena bonya Kidal kɔnɔna na ani Menaka ka taa se 40 ma Kidal Menaka bisaba ani sekin o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Tessalit kɔnɔna na clé degré beta bonya ka se bisaba ani wolonwula ma aywa Tessalit tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Bamako ana Lamini clé degré beta bonya kana se fo degré 40 ɲɔgɔnna ma fiɲɛ bɛ ci kosɛbɛ nka funteni ale barika bɛ bonya i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min degré beta fo 40 ɲɔgɔnna aywa Bamako kɔnɔna na clé bɔra ka bɛn ni 6h51 ye clé beta bin o 18h39 ma aywa ni kun ye bi météo ye ko lase aw ma aw k'an bɛ sɔnni. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Folni tan mi rokra kala se akan baga bela jelima amawla donia ka foko ni ansili en rubrique expression du jour lima expression du jour bena la se kanku ba keita de fait kanku ye kena soro khaba ami fol la se ama kanku in soroma ça va comme tout alhamdulillah c'est quand foli tu même foli quand même bolo kala c'est en flel boroma ani bi expression du même bolo kala c'est am aywa sare nga flel ba bela del fo mi foli la sima foli bele ba yere tay merci bien le bara am foli la c'est en flel ba che mana am suma bele ma munu bi kan la je mali kono ani mali koka ama fi ko ni ani bonjour Actel Média Keneka kren ya la expression du jour oui bi expression duru de bine bolo kadima d'accord eti bamanankan no ne mulu ni neti ama tage français ok problème ta la comme il nak la ka wala awo na la sonava da ba dam ne expression folo la ko les doigts dans le nez les doigts dans le nez aywa ko mari mo e dem sen sigilo ko gadre ba ko shi dem sen wal ma ko wa do ba ke kene ma jamalati ma do ha cheka dugu aywa allez correctement o te doere sans effort très facilement sans difficulté no ko ma kono no ko sigile te foi tenga foi tala la fiata ora to iba gale fon mo ko ma ko la yere ni yere ki ga jamachela no baram ta solution flanana ours mal léché ours mal léché o mandi ursire o mandi o ko expression yere fe ko romandi wala parce que o mandi ursi wala ko rati sika voilà expression yere ba yira ko moro la ne koro kare ben ne koro ma da foto ko de ba do do ni o te doore une personne peu sociable un individu grossière mal élevé tu no mai o mai le ala kan ki shoma ala kana ko ida anga ke munu be mo ko la et puis anga ke mal élevé ambe ka ke maralo no ko de ko sakola ko sare na baram ta expression sabanana oui ko tout de go tout de go tout de go aywa et bien fa d'emblée directement d'un seul coup
faire quelque chose directement. Ah ouais. Soro ma complication chama do ala imaya. OK. Donc au corps de doro koro o dorani il va faire quelque chose de d'emblée. E kan ka to ko ke kan ni cira doro kan ka wuli ka ke yoron kilima kuma caya. Ci o mani e cira fo e ka to ci fana sa an na to ka utiliser ci do fa nyana. An na utiliser ci sa ci do re fa nyana. I baro ko ne to ka yala ni bolo tanto ni ci fo doro ba jigi tanto. Aha. Mina donc dem sa. Mina do era de la sisa no. Mais ni war fo la doro. Mais comme Busan fana be no. Comme Busan fana be no. Ni Bisa bol dabla la to kalama. Ah ma dabla de. To wa fe sa ni de mo che. Comment me farafina de. Ngi beta. Ai ko bu gen am farafina de. Ida ko ba jo tike gada. Mais comme am farafina de quoi. Imaya. Donc farafina ne be se gi ne do ne ye ne chi ne ma so da ne che ne bi. De la do e wo chi abana de ora to chi ba fere ku ala ne. Chi de bana parce que we bana bakatori. Oh abana na ye chi bana bakatori. Chi abana de bo kera doro bana chi era ku ala ne. Parce que bana mina fusri eta indana. Oui. Na bana dam ta expression nana. On n'est pas cassé 3 pattes à un canard. Ah abta 3 pattes à un canard. 3 pattes balali. Est-ce que canard yɛrɛ tɛ des pattes? Ah quand ne yɛrɛ bɛna o 3 o pattes yɛrɛ de ɲini sisan. Kama tɛ kɛ pattes ye o. Kama tɛ se ka k'o ye o. I m'a ye de o a fila de b'a kunna mais n'i y'a mɛn ko 3 nin yɔrɔ la i yɛrɛ b'a mɛn ko dukoni dɔ bɛ nin kɔfɛ dɛ. O expression kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye. Ne rien n'avoir d'extraordinaire. Être banal, n'avoir rien de remarquable. Être à la limite de la médiocrité. Yeah. Pati sana. Expression imagine. Expression imagine. Ne fora mo ma dore kan yida sa. Mo mun to foro re ibto ka utiliser ka yele ka ke wo kibiga kuma nyuma ne fatigi masa. Ile bito ka denga fera ba kuma dola. Mais da bora kala do bra. Yo fo mo ba ki mi ni soro ya parce que mi na recherche ka. Na tigi bora kala do na bi fagara. Ah ko ni bara di bi polo la de. Ate no ko do re. Ate no ya bi. Expression na am na fi durna ma do ya la ba fene. Ko ko ni o kadi. Aywa. Foro jugo to la. Un enfant de la balle. Un enfant de la balle. Enfant de la balle. Aywa. Faut dorer un comédien, un acteur, artiste de cirque, mais principalement un assistant dont les parents exercent déjà la même profession. D'accord. Acteur ou actrice de on fait les dingues à ñokonay parce que ouais o chama mi do ala parce que bi dem sen fitini febe film tourner la do be do ala de bo fitini ma o so mo ya il va trop chama so mo ba la fo voilà do mi do assez fait donc o te doore o korolo ya le koro kon kadi aywa le koro kadi ba spécial la ni tagamari sumo ko sino la o kay ko sabe oui oh c'est tout barako tableau fa parce que ber do era ba fait toujours to akera to to ali denkele o takama ka siraka ko kadi sumo ko ko sabe surtout faere denkele won ka blaga siraka o kadai ko sabe ala ka no ko am da se ne ga bi expression du jour la aywa ko la la c'est na flal baga bela jelema o jara yo ko sabe anga foli bi bi kangu anga bi expression di la ni familial chama soro ala aywa foli tay o yorola merci. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Kankou Keita terminé ko kaboye amola donia ka foko ni aseli en rubrique actualité du jour de Mabi, actualité du jour de la Nana Khadija connaît les faits, donc à mes folies la fin là et qu'elle ne sort pas. Nana Khadija, il sort pas. C'est Sira, ça va? Ça va. Comment tu dis? Côté chaud là. Alhamdulillah. Ça va bien. Encore bachiti là. Bachi feuilleté. Bon, mais donne donne. Tu fais John wala te. Oh aywa John wala. Briller kerebe bru be fam be fekale o nyana. Ngora tako. Ay la leru. Ngora taka fongo John wala sare. Ah mais ali mo mi e boro ko imaya. Comme Madaraka du Fleur, il y a tout ce qu'on a. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des aywa sira o jara en ko sebe ni nga enflel bako fo akakangi yere fo ko sebe foli be bay yere tay to tamana ka boy ama flel lo ka chema ni musama bela de l'info mali kono mali ko kan fo aussi que là yo de finir la sira ulu de en choisir parmi tant d'autres ulu de c'est commenter lu ke be partager lu ke wa utenyi na ka kelu
belebeleba ye kuma si donc hali ni an ye yɛlɛnna so kan an tɛ kula mɔgɔ kanubaga kɔni o sara t'i bolo i bɛ se k'a fo dɔrɔn i tɛ se k'a sara donc sira n'i ka diɲɛ ye an b'an da don actualité la joona joona yan'an ka da don actualité la an b'a fɔ ɲɛna ko bisimila bonjour Actuel Media plateau kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la actualité du jour ayiwa sira n'i ka diɲɛ n bɛ n da don actualité la kunu ne tun y'a f'i ɲɛna ni plateau in kan n ko fɛn min ye transition maaw ye olu tun kan ka ɲɔgɔn ye ka kuma charte ko kan ayiwa u ye ɲɔgɔn ye charte ko kan ayiwa ko kɛra cogo di ko nouveauté ko caman b'a ko la fɛn min ye u ka parlementaire mɔgɔw ye u k'a daminɛ u mɔgɔ 121 personnes o tɛ mɔgɔ 100 ani 21 k'a daminɛ o la ka taa fo mɔgɔ 147 olu bɛɛ de jɛra ka kuma u ye sigi ka fɔ kɛ comme tun y'a fɔ yan nɔ n ko transition mɔgɔ tun ye mun ɲini CEDEAO mɔgɔ fɛ olu tun banna ma u sɔnna ma donc u tilala o fana segira a kɔnɔ donc u sɔnna ma ko o délai kɔni kɔnɔna la ko ni ala ma basi kɔni kɛ ko fɛn min ye élection ye o kan ka kɛ o kɔnɔna la mais u ma élection date kɔni di fɔlɔ u ma date di u ma mois fana di fɔlɔ u kɔni y'a fɔ u ye 5 ans kɔnɔna la transition parce que u y'a fɔ ko u tɛ ban don fɔ transition na n'a y'a mɛn don min na ko élection bɛ kɛ don min na o de ye transition bannen donc an bɛ se k'an hakililatigɛ fɔ ni transition kɔni n'a fɔra ko élection bɛ kɛ don min na o ye fɛn min ye cɛmancɛ fanga ye o ye ko bannen donc an bɛna taa ni donc civil de bɛna sigi sisan civil bɛ donc an bɛ bɔ faamaw ka bolo kan an bɛ bɔ faamaw ka bolo kan an bɛ segin an nɔ kɔrɔ nka CNT ko in na u ye e ko u ye mɔgɔ dɔ fara kan donc o de y'a kɛ 147 ye parce que mɔgɔ e ma don a la dɛ 121 de tun bɛ yen nɔ olu ye nɔ ye donc 21 ka bɔ 21 la ka taa 47 la joli farala kan yɛrɛ a cayara dun dɛ oui a ye dɔɔnin bɔ est-ce que 26 ɲɔgɔn tɛ o de farala kan ayi ne kɔni ma don a la fɔlɔ ne tun bɛ k'e de kɔnɔ to ni Dramé comme e y'an ka chef ye donc ni e donna sisan nɔ an tɔ bɛ tugu kelen an b'a ta par ordre la ni e donna fɔlɔ ni e bɔra yen nɔ an bɛ instruction fara a kan ne yɛrɛ ne bɛ su ne donna o dagadaw la dɛ e fɔlɔ donna ne bɛ su donc Dramé bɛ ne su donc Kiki bɛ tugu an fana kɔ problème foyi t'a la tuguni Kiki ayiwa to ban dɛ imagine n'aw fara kan sisan u t'a dafalen 200 na ayi 150 personnes donc an b'a fɔ CNT mɔgɔw ye k'u k'an ɲɛ sigi an bɛ sira la ni ala ma basi kɛ ayiwa sira n'an bɔr'o la an bɛ na fɛn Bamako kɔnɔna yɛrɛ la n'o quartier kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falajɛ fɛn min ye wagati dɔw la garabali mɔgɔw garabali min bɛ Falajɛ olu ka garabali tun ye tasuma tun wulila la donc o jeninen so dɔ tun dir'u ma garabali yɛrɛ kɔfɛla la réfugiés ma donc o de fana ye tasuma minɛ kunu mun nana ni tasuma jeni bamani ye réfugié kan réfugié la sɔn tasuma bɛ minɛ donc o tasuma jeni bon a kɛra sababu ye ka courant tigɛ k'an bila dibi la wagati kunkurunnin kɔnɔ donc ale nana ni courant tigɛ bamani ye courant tigɛ courant tigɛra o de an kun fɔna courant tigɛ funteni bɛ courant tigɛ fango EDM mɔgɔw y'a daminɛ tuguni ja bon incendie de kun kɛra donc o ye courant tigɛ pour que kow ka se ka sigi mais a ma mɛn parce que courant ma mɛn kosɛbɛ a ma 1 heure de temps ninnu kɛ bon an kɔni ka quartier la an m'o kɛ peut-être a bɛ se ka kɛ Falajɛ fanfɛla ninnu fɛ komi a ka surun a bɛ se ka kɛ a mɛnna dɔɔni donc sira an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin k'a ko banni ala ka nin k'a laban ye komi a fɔra tɛ ala ka nin k'a laban ye k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana tuguni an b'o ɲini ala fɛ sira ayiwa n'an bɔr'o la an b'an ko ɲɛsin fo Jabali ma Jabali a kun mɛnna Jabali kɔni ale kɔni a kun sumalen tɛ kosɛbɛ fɛn min ye don o don ko kura bɛ yen don o don ko kura bɛ yen nka an bɛ ala deli ala ka nin k'a banni parce que u ye ko dɔ découvert kɛ mun kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ne kɔni bolo n'an ye dugawu fara nin kan o bɛ se ka kɛ Jabali ko kɛlɛko bannen ale ye jumɛn fɛn min ye tunnel yɔrɔ ko jadisiw kun kɛlen don ka tunnel de sigi Jabali dugu kɔrɔ ja u bɔkɔrɔ kalama an ka sɔrɔsiw taara découvert de kɛ ja u bɛ n'u ye tunnel ba de sigi mobili 100 ani kɔ de bɛ don tunnel in kɔnɔ donc u b'u ka dégâts ninnu kɛ sisan ni mɔgɔw bɛ k'u suit u bɛ se niveau la dɔrɔn u bɛ tunu mɔgɔw taara o taara sira fɛ dɔw b'a fɔ k'u bɛ n'u ka ko kɛ u bɛ vol ta u bɛ segin dɔw b'a fɔ k'u bɛ voyager dɔw b'a fɔ k'a kɛ tan ja u bɛ don tunnel nin jukɔrɔ u ka so de kɛlen bɛ ka so de jɔ fɛn bɛɛ foyi ko t'u la donc hali n'u taara dugu kɔnɔ u b'u ka fɛn u mago bɛ fɛn min na u b'a bɛɛ san ka na n'a ye ka don u ka dugu jɔ u balenen don u ka fɛn bɛɛ bɛ yen
donc ka mobile wu bolo u bɛ jigin n'u ka mobile kɔnɔna la n'u bɛna bɔ ka n'u ka mobile tu ka kɛ donc an ka sɔrɔsiw y'o découvert de kɛ o ye mobile ninnu u kun y'a fɔ yɛrɛ ko fɛn min ye an ka jatalabaw ye n'o ye wɛrɛma ye k'olu kun kan ka taa kɔnɔna yɛrɛ filmer k'a yira mɔgɔw la parce que a kuma bɛ maliyɛn den bɛɛ la k'a ye fɛn min ye tunnel kɔni seginnen ko mobile 100 ani kɔ de bɛ jigin o kɔnɔ ko u kun b'o de kan donc u b'u ka ko kɛ dɔrɔn u bɛ jigin o kɔnɔ e ni ala cɛ mɔgɔ min bɛ u b'a fɔ cogo di ko bandigi ɲinina sen bɛ o bɛ ye a. o tɛ ye i jɔlen u bɛ dugu ma e jɔlen don sanfɛ. an bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ sanfɛ. o bɛ dugu ma olu b'an wo kɔnɔ an b'o ye cogo di. o ye ma nɔgɔn dɛ. donc ni ko nin yɔrɔ la ni an ye dubabu fara ɲɔgɔn kan lala nin bɛ kɛ a ko bannen parce que mɔgɔ t'a dɔn ni tunnel bɛ dugu tɔw la tuguni dɛ. mɔgɔ t'o kan ka recherche kɛ nin y'a daminɛ nin sa u mana taa u yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ u bɛ tunnel kɛ dɔw yɛrɛ kun yɔrɔ ko maliyɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ kun ko k'a dafiri u ka siɲɛ kelen. vraiment que nin maɲi han. dɔw ko k'u kun kan k'a dafiri u ka siɲɛ kelen k'u bɛ ko ban siɲɛ kelen. tunnel ka fermer vraiment. k'a fermer k'a ko yɛrɛ ban pewu. nka o wɛrɛ tɛ mɔgɔw tatɔ e kun tɛ taa u nɔfɛ ka taa ko la dɔrɔn. an bɛ spécial ko la. problème foyi t'a la ne bɛ taa. e bɛ taa yɔrɔ. donc mais ne mago bɛ minɛn min na n'aw sera k'olu dun. an b'o bɛɛ d'i ma i bɛ taa. ne mago bɛ caméra 250 ayi 250 tɛ 5D an b'o ɲini k'o d'i ma. ani pied automatique ani iPhone 13 i b'o di yan nɔ n bɛ direct lancer n'o ye. ne b'a ɲɛna e bɛ ka taa baara de la. nka e bɛ min ɲɛɲini na nin an ma ɲɛ sɔrɔ o la. i ko ne ka taa iPhone 1 b'i bolo ka ban. ban. n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka taa envoyer ni n bɛ fɛ ka envoyer spécial kɔni kɛ. envoyer spécial tɛ nin bɛɛ demandé o. a mago bɛ minɛn minnu na i y'o di. n'u ka micro kuran dɔw bɛ yen nɔ micro a bɛ connecté de. k'a fɔ k'i bɛ fil micro cravate ni fɛn dɔ accroché non o t'a micro rod bɛ d'i ma. parce que ne bɛ ka taa tɛrɛ ne bɛ ka taa yɔrɔ min na. micro rod bɛ d'i ma a bɛ caméra a bɛ don caméra la. ne ka micro testé k'a lajɛ n'a sɔrɔ a ka ɲi donc a b'a kɛ mun bɛ connecté donc ne mago bɛ minɛn min na des matériels qui sont de la haute qualité quoi. awɔ i kan b'o fɛn fɛn ma comme o bɛɛ bɛ yen ka ban an b'a bɛɛ d'i ma. iPhone ko in de sa. ayi comme iPhone 1 b'i bolo ka ban. image ma ne bɛ fɛ maliyɛnw ka image sɔrɔ de en HD i m'a ye haute définition. o thème tɛ ka taa direct kɛ ni ko ne bɛ fɛ an ka direct ka tɛmɛ olu ka direct ne m'a faamu gɛrɛ ni foyi kana k'a la. u tɛ k'a kɛ n'a ye. ok problème t'a la bon n'an ma ne ka fɛn bɛɛ di ne ma ne kɔni tɛ taa. ayiwa an bɛna ɲini ka d'i ma. ni ko tɛ o bɛ diya n ye donc sira n'an bolo an bɛ taa Burkina o fana man di kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye Burkina kunu après midi explosion baara dɔ kɛra olu ka mine dɔ la. n kɔni a tiɲɛniba de kɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gongon biro. o dugu fana ye tɔgɔ ye dɛ. dugu tɔgɔ tɛ tiɲɛ à 15 km de Goua donc n'o bɛ fɛn u ka région sud ouest la donc o ko in kɔnɔna la fɛn min ye maa 60 o de bɔnɛna a nin na ani blessé baden parce que u yɛrɛ ma se ka da fɔ ko maa caman de blessé la ani u ka minɛnw fana tiɲɛna. parce que a kɛra explosion cɛjuguba ye ko explosif de tun bɛ u bolo explosif tun bɛ a kun explosé a kun cayara quoi donc u tor'o la dɔrɔn ko nana kɛ tan tɔ bon ala latigɛ don donc an bɛ dugawu de kɛ minnu tora a la ala ka lahara sɔn sumaya u ye ani minnu fana banana ala ka nɔgɔya k'o ye minnu fana ka minɛnw tiɲɛna ala ka minɛn kura sɔngɔ nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ayiwa sira an b'a fɔ an filɛbagaw ye ko nin ne kun bɛ dansigi ne ka bi actualité du jour la ko ni ala ma basigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ juma don ni plateau kelen ni ala ka jɛ n'ala sɔnna ma Nana Kadija Kone an ka foli belebeleba b'i ye ka kunnafoni di la an ye faamuyali caman sɔrɔ a la j'espère que faamuyali aw fana ye faamuyali caman sɔrɔ i n'a fɔ ne y'a faamu cogoya min na donc an ka foli belebeleba b'a ye o yɔrɔ la. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Actualité du jour tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Nana Kadija Kone fɛ an b'a kuncɛ ni fait divers ye ale bɛna lase Abdoulaye Mayiga de fɛ Mayiga fana ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli lase a ma. Abdoulaye Mayiga ni sɔgɔma. Awa an sɔgɔma sira. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ. Alhamdulillah. Awa. C'est. Kɔri baasi t'i la. Alhamdulillah ça va. Kɔgɔ sa kɔni. Dɔɔni. Mayiga folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛ jamaw ma ani bi fait divers jumɛn b'i bolo k'o lase a ma. Bon n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ n b'a daminɛ e yɛrɛ la. Merci bien. K'i fo sɔgɔmada in na. N bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn bɛ ka i ka émission se nin waati in na Actuel Media kan. Ayiwa foli belebeleba y'i ta ye. D'accord. I b'i se k'i da don bi fait divers la k'o lase an ma. Bon fait divers min bɛ ne bolo o de ye sigiɲɔgɔnya ye. Parce que sigiɲɔgɔnya an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛna taa dugu o dugu la ou bien so o so kɔnɔ n'i kelen tɛ kɔni i ni mɔgɔ dɔ de don ɲɔgɔn fɛ. Oui.
bon sigiɲɔgɔnya an bɛ société min kɔnɔ sigiɲɔgɔnya a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ hali ni i sigiɲɔgɔn t'a f'i ɲɛna k'aw cɛla ka gɛlɛn e yɛrɛ kan ka hakili sɔgɔ k'a fɔ ko i ɲɔgɔn dɔ de bɛ i fana kɛrɛfɛ a kɛra du kɔnɔ o a kɛra baarayɔrɔ la o sigiɲɔgɔnya an ka hakili t'o la kosɛbɛ. Mayiga n ka hali ni ko y'i sɔrɔ mɔgɔ sigiɲɔgɔn de fɔlɔ bɛ s'i ma yanni i balimaw ka sira sɔrɔ. Voilà. Parce que olu yɔrɔ ka jan. Sigiɲɔgɔn i n'olu de bɛ sigi la. I n'olu de bɛ sigi la bon sigiɲɔgɔn dɔw bɛ maloya i ma i bɛ ko dɔw k'u la o tɛ sɔn k'a f'i ɲɛna tellement que u bɛ maloya o ma u b'i bonya mais e dun tɛ hakili sɔrɔ kuma dɔw la. Mayiga sigiɲɔgɔn tɔɔrɔw bɛ dɛ. Sira an b'a f'i ɲɛna sigiɲɔgɔn tellement que a ka gɛlɛn mais comme an bɛ Mayiga muso dɔ bɛ an ka yɔrɔ la han tellement que ni muso in bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ tilegan fɛ radio bafuli de b'a bolo dɛ ni bɛ bafuli de k'a la tilegan fɛ hali i tɛ sunɔgɔ dimanche tɛmɛnen a ye bɛɛ de tulokɔrɔla sɛgɛn mɔgɔw ko i ka radio Fatumata i ka radio a bɛ tan a tɔgɔ de fɛnɛ Fatumata dɛ nin tɔgɔ ɲumanba in b'a la a tɛ ɲuman ye wallahi ala ye nana n'a ka na ye ne t'a dɔn denmisɛnnin ninnu modèle minnu don u taara ka radio bafuli suɲɛ sufɛ a tun bɛ ka yala ka fɔ bɛn yɛrɛ k'a ka bafuli suɲɛ bon n ko ala tɛ ji to nɔnɔ la o e fana ye mɔgɔw tulokɔrɔla sɛgɛn don o don bafuli mankan mɛn bi kɔni alhamdulillah bafuli wɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ni sigiɲɔgɔn jugu ni bɛnna ni sigiɲɔgɔn jugu ye bon ala k'an bɛɛ kisi o ma tellement que sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn an b'a bɛ dɔnnikɛbagaw da u b'a fɔ i sigiɲɔgɔn kɔni e kɔni tɛ siratu tigɛ k'a sɔrɔ i ni sigiɲɔgɔn kobaw cɛ tiɲɛ don sigiɲɔgɔn an kana kulonkɛ la hali n'an bɛ kulonkɛ dɔw kɛ en tout cas i ka to ka jateminɛ kɛ i ka kow la yɔrɔ min kɛlen don ka ne kamana kan Mayiga ko n'i ye dumuni tobi ko i sigiɲɔgɔn ko n'o kasa taara i sigiɲɔgɔn kan k'i k'o dɔn ma ko n'i ye dumuni dilan Mayiga k'i k'a di i sigiɲɔgɔn ma fo 40 kinin fɛ k'a di i sigiɲɔgɔn ma fo 40 ɲuman fɛ ou bien 41 de ɲɛ fɛ ni kɔfɛ fana e ma dɔn o fana ka gɛlɛn dɔɔni o ka gɛlɛn bon o bɛ tellement que sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn o y'a degré de sigiɲɔgɔnya gɛlɛya degré de ye a b'a fɔ ko n'i ye dumuni tobi sisan i k'a di i kini bolo fɔ siɲɛ 40 i numan bolo fɔ siɲɛ 40 o y'a walasa k'a gɛlɛya yira u la o de bɛ na n'o ye sinon e k'an ka jateminɛ wari bɛ e kunna e sigiɲɔgɔn bɛ yen surafana t'o bolo e dun ni e nana su fɛ e bɛ na ni sogo ou bien dɔw bɛ na ni jɛgɛba ye mana kɔnɔ i ni i ka denbaya b'a dun aw t'a ba yɛrɛ aw bɛ tila k'a tɔ ta ka taa kɛ ɲama na tuguni e sigiɲɔgɔn dun bɛ yen o ma surafana sɔrɔ a lajɛ dɔw fana ni o de la fantan dɔw bɛ yen u tɛ sɔn ka kuma parce que a dɔw la n'i kumar'u fɛ fana o bɛ n'i lamaloya tuguni donc sigiɲɔgɔnya sira a ka gɛlɛn bɛɛ kan ka siran a ɲɛ i k'a lajɛ a hakɛ bɛ taa fo degré jumɛn de la n'i y'o ye dɔrɔn i bɛ i ka ko bɛrɛbɛn i sigiɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya a dan tɛ du kɔnɔnaw la mais an bɛ ɲinɛ baarakɛyɔrɔw fana kɔ aw bɛɛ bɛ société kelen na ou bien a bɛɛ bɛ baarayɔrɔ kelen na fɛn kelen bɛ d'aw ma baara kelen bɛ d'aw ma e t'i ka baara kɛ e b'o don ta ka t'o di i baarakɛɲɔgɔn dɔ ma ko k'o kɛ n'o ko k'a tɛ se ka n'a kɛ fana i bɛna dagabilen sigi o da la ou bien i bɛna o kɛ kɛlɛba ye o da la tuguni ko k'o kɛ aw dun bɛɛ bɛ baarayɔrɔ kelen na n'i y'a dɔn i tɛ se ka kɛ a f'a ɲɛna n'a bɛ se ka kɛ a b'a kɛ nɔgɔya la mais diyagoya kɔni tɛ e ye doni de bɔ i da la k'a sigi nin da la n'a ma se ka n'a kɛ fana n'a tiɲɛna a bolo fana i bɛna tila k'a fɛn o fana bɛɛ ye sigiɲɔgɔn ye tellement que sigiɲɔgɔnya tun ka gɛlɛn an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kisaw bɛ na n'a ye cogo min na a sigiɲɔgɔn dɔ de bɛ yen don o don a bɛ ɲaman ta ka taa bɔn an kuntigi ka da la don o don mais ni an kuntigi n'a a musow wulila k'u bɛ taa ɲaman cɛ a b'a fɔ ko ayi k'a k'a to yen a yɛrɛ de bɛ wuli ka taa ɲaman cɛ ka bɔ a ka da la ka taa bɔn ɲaman bɔnyɔrɔ la don o don fo don dɔ la nana se cɛ in nana bana min bɛ na ni ɲama ye ka n'a bila a ka da la o nana bana tile 1 tile 2 tile 3 ɲaman tɛ ka bɔ an kuntigi fana y'i yɛrɛ ɲininka ko don o don nin bɛna ɲama bɔ ne ka da la ko mun de b'a la bi a wulila ka ɲininkali kɛ a nana bɔ a kalama k'a mangɛnɛ mun y'a fɔ a ɲɛna k'a mangɛnɛ ko ala k'ale tun t'a dɔn k'a mangɛnɛ o yɔrɔnin bɛɛ a wulila ka taa cɛ in fɛ yen a taara sɔrɔ cɛ in dalen don ka dilan
a taara jɔ cɛ in kunna ka t'i sigi a kɛrɛfɛ ka nɔgɔya d'a k'a ye cɛ in nana nimisa quoi cɛ in ko e de ye nin ye ko don o don ne de bɛ ɲaman ta ka taa bɔn e ka da la tile kelen i ma deli ka kuma wa n banana fana i nana n'a ye o don ne cɛ in fana tubira ka don silamɛya la bon a lajɛ a dɔn k'a fɔ k'u tɛ kelen ye sigiɲɔgɔnya don sigiɲɔgɔnya don an kuntigi y'a faamu ka taa cogo min na a cɛ in m'a faamu ka taa cogo mais ala y'a kunna ja a tubira ka don silamɛya la donc nin kisa min fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'u hakili to sigiɲɔgɔnya la kosɛbɛ a ka gɛlɛn kojugu d'accord ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la kosɛbɛ surtout kisa in yɛrɛ o ka bon cogo min na j'espère que an filɛlibagaw bɛna faamuyali sɔrɔ a la donc foli belebeleba y'i ta ye Abdoulaye Mayiga an ye faamuyali caman sɔrɔ a la donc an ka foli b'i ye o yɔrɔ la an b'a fɔ ko k'an bɛn juma don n'Ala ka jɛ n'Ala sɔnna ma ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni ne bɛ dansigi an ka bi bonjour actuel média la k'u lase aw ma an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka ɲɛmadali la Ala ka tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw kan bɛn jumadenw n'Ala ka jɛ nka an tɛ se ka wuli cogo si la n'an ma foli bila an ka partenaires la n'o dɔ ye OTS ye Technolab ISTA Acadé informatique Sistra Technologie ani ESG foli belebeleba y'u ta ye k'u ni ce u ka dɛmɛ la ayiwa an b'a fɔ aw fana kan bɛn jumadenw n'Ala ka jɛ wassalam.